until all have heard. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gagpiaguhitan din rania. Gambagal dalaman, dalyag, musiba hatubuan rin rania. Gagpiaguhitan din ranyo. Gampia si salam, gampia gandaw. Di halon din tanan daw hini to God be the glory. Haguna bigayan hita jangha puli rin diwata. Puli ita rin ni segment tayo ni rin lakri. Gampia guhitan rin niya nyo rin ni DXAS or Community Radio Zamboanga City. Underhand in FEBC 1116. And praise God, haguna gandaw hini. Bigayan hita jangha rin diwata na mahakinagita na sa segment di taluan din nila kay gampiaguhitan hanin. Gampiaguhitan hanin gani hago na halapit at hintuluan doon na pinda-pinda pang diwata, marumanan pang diwata, hanalak pindari habalo, pindari pandayan, pindari hadlagaos, ugaid pinda na doon ay tintuluan na malaptari, muitar hitubu-tubuan ta. So praise God gandaw hini hago na kiniita na sa mabagayan ta jangha na pangumpian hitari diwata dalaman budlalyag li diwata magugunot rin din ta. Shout out tan huguna so nga gatahit pamakinag rin din ni guan hini ri segmenta hini ri kuan ta hini ri programa ta hini lonos ito nga suwanan hito pamakinag mahanaaman suwanan o guide mahasawo ta tini i segment hini dahag shout out tan ho so nga subanan dito pagadian dini lapuyan mga dini kabasalan malgo sa tubig mga tagilan lakri FB no pwede amura mahakinag ri FB account ang anyo lak anyo lak ito FEBC type nyo DXAS 1116 Zamboanga City DXAS Zamboanga City. Dahag panangaw nyo rito igampiaguhitan rin ranyo, mita nyo na rito account di FB ta para mahaki na kita. Shout out ho so nga subanan na rini panta dini guan ipil na pamakinag rin din ta no praise God di time nyo rito masyokon si Raway Baligian dini Sibuko, Malayal, nga subanan din ni Latap, pamakinag rin din ta. Shout out nga subanan din ni Dlabuan, Tanding Clan, din ni Agrarian, Sinubong, rito subanan dito Talisayan, mga grupo ni Church Planting ni Pastor Saldi, sa labok grupo ilan rumahin. Kinhilan Talisayan pag doon ay gathering dan din. Suwanan din ni Ayala Ricodo, shout out ri simbahan di Pitogalans Evangelical Church. Shout out ri Lonon nga suwanan and hamumanan daw. Shout out di Tampilisan Alliance Evangelical Church and through the leadership of Pastor Gimon Jandel. Shout out Romar ito experiences namin. No. Shout out to Lonan nga subanan din ni Zamboanga Canilar Zamboanga Alliance Zamboanga City Alliance Evangelical Church na pumakinagilan rama no to God be the glory ri time nyo hindi ni segment tayo ni by this time before ita continue mag music break hitago na. Been
trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak and made strong in the Savior's love. Through the storm, He is the Lord, Lord I'm when darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high Diha pagyan tuhalon tsak hayaan dalayon pamihilan ho di o magwang pagkabatik husong huyaan dalayon pamihilan ho ganat surin misunan ho supusong ho padlalaman lakyaan yaan sa pagalatan lalaman. Basa
Lumpia guhitan liranyo. Okay, may pulitan na. Dinitan na chapter 10 ni Joshua. But hintay ni malapit at hintuluan. Chapter 10. Talo pa rin Manjari mirangag ni Adonisedek gari rito Jerusalem maron miagaw na ni Joshua so AI. Bo pidlatanan hini maanto to pigbataran to Jericho puto gari lan. Mirangagan darma maron so nga gataw Gibeon migbal samaya halinaw to nga gataw Israel dahag midlahatubo ilan duma so nga gataw Israel. Sogat handaknan haguna so Gibeon salabok gambagad lungsod. Manin salabok to nga padlagarian lungsod. Lumabi pa so habagalan to banwa AI muha so nga sundalo nun mahabalo. Hasma mipwit talo si Adonisedek gari to Jerusalem to nga to ni Hoham so gari to Hebron, si Piram gari to Jamoth, Japia gari to Lakish, bu to ni Deber gari to Eglon. Longan angaya mo tuwad rin ni bu gabangay nyo inan lumpahay so Gibeon hago na migbalilan sa maya halinaw to ni Joshua buto nga gataw Israel. Manjari misalabok bo tuminwad sud lima tawan gari no Amorite so nga gari to Jerusalem, Hebron, Jarmoth, Lakish bo Eglon. Ilan bo so nga sundalon lan midlahampo to Gibeon bo linumpahan lan hini. Mipwit talo so nga gataw Gibeon to ni Joshua rito kampo Gilgal longlan. Gandi nyo patuyangay ingagulipan nyo. Sambuta mo tumuad rin ni nami. Gonyo yami. Gibangay nyo yami. Haguna suholon gari Amorite. Pagbanwa dito bininturan. May salabuhilan lumpahan hami. Haguna maanto tuminwad si Joshua ganat to Gilgal. Hanin bo suholon nga sundalonan. Gunotan marumaron suholon nga mahapanday magbuno. Tinalo ni Yahweh to ni Joshua. Gandi ahandak to riandan. Hagina pita pinayo na ilan turyania. Gandi aron piya sa lataw turyanlan mahagaga magbuno. Sumaga rianyo. Manjari pitihawan lumpahay ni nga Joshua so nga nguson mitubos sa gabi pipanaw lan ganat to papanaw lan ganat to Gilgal. Sinasaw ni Yahweh so nga nguso no digarapan no nga gataw Israel. Manjali megkala ilan dagay to no Israel to Gibeon. So subad pinganat to nga gataw Israel dito dalan pitinghag to Beth Horon bo pimbuno lan ilan sampay rito Aseka bo Makeda. Sinanan lan lumagoy ganat di nga gataw Israel bo to bilid prishon ganat to Beth Horon. Pero pian lan ni hilan ni Yahweh
gambagal nga batod dupi ganatod langit sampay to Azeka dahag minatay lan lumabi pa suholon minatay tugbato dupi o mento pimbuno to nga gataw Israel pibya to nga sundang lan manjari mipinda si Joshua to ni Yahweh digandaw pipimandag ni Yahweh so nga gataw Israel to nga Amorite tinaloon so gay pakinag so nga gataw yaagan daw banangha to diwawaw Gibeon buyaag bulan din dapa ay jahon has mitana sugan daw busungag busog bulan migbanang sampay mihasuli sungag gataw Israel to nga nguso lan maanto to misulat to libro ni Jazar so gataw migbanang dito tita nga langit sugan daw migbanang dito tita nga langit dahos ganda sindap ditibok gandaw hito ganda iron pa mi pagbatad maanto di gandaw hito surin atawa to pedatang gandaw maaron pagkinagan ni Yahweh so tinawalo no gataw pagbuno tuo si Yahweh para to Israel dahag mipuli si Joshua busholon nga gataw Israel dumanan dito paglahampuan lan to Gilgal manjari luminagoy sudli matawan gari bo migadlurilan di langab to Makeda doon miguhit din ni Joshua lungan miton na sudli matawan gari migadlud to langab di Makeda tinalo ni Joshua tulendan panliliramo nga gambagal bato di bangawan no langab bu pagbatang hamo nga manghinat rito uga susubad nanyo gandi amo pamagindak lakri ni panganat nyo so nga nguso no nga lumpahay nyo ilan to diwaloy gandi nyo patuyangay mahasalarilan to lungsodlan haguna pitapayan lan na ni Yahweh diwata nyo rin ranyo dag sungo na migala padlatay ni Joshua so nga gataw Israel so nga nguso lan dun subad mihalagoy bo mihasalad to malaggan nga lungsod manjari mipuli na so nga halon sundalo to ni Joshua dito padlahampuan lan to Makeda mitubos hito ganda iron na migindan metalo malat to nga gataw Israel tinalo ni Joshua o kaay nyo so bangawan no langab bapalyawan nyo buwit nyo rini rianan so 5 tawan gari ganatod langab hasma pigbatad lan hini giwit lan lumyawa so 5 tawan gari ganatod langab so gari to is Jerusalem Hebron Jarmuth Lakish bo Eglon sama miwit lan so nga 5 tawan gari to ni Joshua pitawag ni Joshua sa holon gataw Israel dahos tinaloon to nga kunutan no nga sundalon so nga migunot rianin angay mo rin ibo indagay nyo so nga lig no nga gari hini mipasampalilan bo ginindagan lan so nga lig no nga gari tinalo ni Joshua tulan lan gandi amo hundak atawa luway padlagan bo subalo amo haguna
manini so pagbataran ni Yahweh tuhalon nga nguso nyo. Dahag binuno ilan ni Joshua bu pimbitinan ilan to lima pun kayo. Mihawitin nilan tunga pun kayo sampay medlagawi. Dahag suminindop na sugandaw sinugo ni Joshua lapan so nga banghay ganat to nga pun kayo bu dilahan dito langob pigit loranlan manjari simpanganlan mahabagal bato so bangawan no langob so nga mahabagal bato kito pa sampay di gandaw hini. Sinahop di gandaw hito miyagaw ni Joshua bu pidlatanan so lungsod ng Makeda pimbunuan sa holon gataw pagbanwar ito pero manan ron so nga gari gandi sinawaran nga pagitubo gelaan ilan padlatay uben nunoon so gari ti Makeda maanto to habunoon to gari to Jericho. Dahag minangay si Joshua bu so holon gataw Israel dito libna ganad to Makeda bu lilumpahanlan ito muha bigay Roma ni Yahweh ito buso nga gari anto Israel. Dahag binuno no Israel so holon pagbanwari to gandi iron sinawaran ilan paggito pagbatad ni Joshua to gari idlib na so pigbataran to gari ni Israel ni Jericho. Minangay si Joshua buso holon gataw Israel to Lakish ganat di libna ganat to libna linihupan lan so linumpahan lan hini bigay ni Yahweh so Lakish to nga gataw Israel bu sinahuplan hini diharwan daw binuno lan sulon pagbanwar ito maninto pigbatad dan to bilib na manjari tuminwad si Horam gari rito Gezer dari gibangan so Lakis o gaid dinaghanin buso nga sundalo nun ni Joshua sampay gandi iron misawad kandan pagitubo. Minangay si Joshua busolon gataw Israel dito Eglon ganat to Lakis linihupan lan bo linumpahan hini digandaw hito miyagaw lan si so Eglon dahos gila lan timbuno ay suholon pamagbanwar ito digandaw hito pedlatan lan hini maanto to pigbatad lan dito Lakis. Minangay tumwad si Joshua busang halon gataw Israel ganat to Eglon pangay Hebron bulinumpahan hilan hini miyagaw lan hini bubinuno lan so gari dahos suholon nga gataw pagbanwar ito pero man lan ron pambuno ay suholon nga gataw to nga lungsod di lumiwutan gandi iron sinawad lan pagitubo maanto to pigbatad lan dito Eglon bidlatan lan sudliwag lungsod pimbuno lan suholon pagbanwaron dahag mipuli si Joshua muha suholon gataw Israel gunutan to Debir bulinumpahan lan hini miyagaw lan hini sugarian sungad lungsod to lumiwutan bupimbuno lan sungag gataw rito gila lan pambuno ay suhalonan pagbanwar ito gandi iron sinawad lan pagitubo pagbatad batad lan to Debir buto garian so pigbatad lan to Hebron buto libna muha to nga gari lan manjari may sahop na ni Joshua so liwag lupaan
marumaron so nga baninturan so Negev sudlana nung agbantod nga Vanuatu biliran muha so nga garian gandi iron sinawad ranlan pagitubo so hulon padlagina pimbunuan manto to suuan ni Yahweh so diwata ng Israel pimbuno ilan ni Joshua ganat Kades Barnea sampay to Gaza buganat dito Banwan lumibot dito lungsod no Goshen sampay dito Gibeon muha so nga gari busod liwag lupaan lan dinag ni Joshua ri minsan lak halumpak haguna si Yahweh so diwata ng Israel migbuno para rin nga gataw Israel has mipuli si Joshua buso nga halon gataw Israel dumanan dito padlahampan lan to Gilgal. The Lord bless the reading upon the word of God. Matasit to binati tayo to chapter 10. Pero manangi itagawang ridiwata Lord pangumpyanay mo yami Lord ipandayan nami Holy Spirit tintuloy mo yami Lord alan imalap nami tintuloan rinig binati namin di chapter 10 di Joshua alak Lord imo tintulo rin din nami hallelujah in Jesus name. So chapter 10, this is one of the incredible and magnificent and even the display of magnificent power of God the battle no minita tarini na si Joshua he was conquering nations upon nations killing kings after kings and conquering places every now and then hanin mangay and then indagan ligasuran mawal na janin. What amazing din nami binati orini was Joshua the only guy in the entire human race until today na mihapagbanang ri gandaw bulig bulan no the entire day piwalangan igandaw ri dititanga tanga gandaw piwalangan he was able to do that no he commanded the sun to stop in the middle of the day and he stopped kanin for the equivalent of whole day. That was an amazing record in the Bible no not everyone talks about it, but to me the way I look at it is it was the amazing magnificent display of God's power in the life of Joshua. Because on the first place talo diwata I will be with you, be strong and courageous padlagan halak di ahandak because bigayo na rin din idlaw ng indagan mo diniana just continue to be strong and courageous. So that this display of power, display of conquest, display of conquering of Joshua, it wasn't possible na haguna pandayhanin takdisyan hanin don mga dumanan mga gataw nga fierce warriors. No, it was all God's plan and it is God's way of in fact there was a record na na while Joshua was killing so nga gataw may manligawak so nga guandan hito mga enemy dan may manligawak may manlagoy. So what God did, pirupian ng bato kanatid langit, luminupi bato kanatid langit, pulo mo ito bato luminupi kanatid langit, just to kill those armies, those enemies ni Joshua. And according to the text, mas malon pa minatay hito luminupi bato kaysa sa pimbuno ni Joshua. So one thing rin iminitao is amazing jud idiwata, when God is with you, who can be against you? Now when God is with him, no one dares to touch and even have a hint of victory against Joshua. So the best thing there is paningin tajud i-presence ni Diwata, paningin tajud din dyan, and Lord, always dear God, put me in the hollow of your hand. You are my shield, my protector,
and my defender. Kinunjudhin lagi pirmita paningin diwata. When after all the end of the day, no, he is our God. We are His people under the sheep of His pasture. Amen. Let me pray for you, God. In the name of your Son, Jesus Christ, pangumpianay mo, Lord. So, mialap na mitintuluan gandaw hini. Let it be na malap nami, God, mita nami always, Lord God, presence mo. Do not allow us, Lord God, to go astray, but allow us, Lord God, to always seek and always look and search for your presence, because at the end of the day, no one defend us. You're our Redeemer, our Protector, our Defender. You alone are God. Lord, we thank you, we worship you, God. Hallelujah. Even for this day, this is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, thank you. Sa mga panangining rin dinan, continue to pray for my son na healing in his operation. Thank you for your faithfulness and goodness upon us, Lord, and continue to uplift us. If anyone of you rumarin din na guan hini would like to be prayed for, just PM me na I will pray for you. Give me your request o PM hamulak rin dinan para mapanangining yan huyan nyo. Until next time, to God be the glory. Bye bye. God bless you. Lumpia Guhitan Liranyo. 11:16 DX